الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فرب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واhlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita bersyukur dapat melanjutkan kembali pembelajaran kitab At-Tuhfatus Saniyah bi Syarhil Muqaddimatil Ajrumiyah karya Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid rahimahullah taala. Hari ini sebenarnya kita ingin bahas mansubat berikutnya babul istitsna, tapi Anda melihat faedah yang banyak dari latihan yang kita bahas hari ini. Jadi hari ini kita ingin melatih. Kemarin kan teori kan, kita ingin berlatih seputar tamyiz kembali dari kitab As-Silsilah, kitab Silsilah Mustawrabi. Kita ambil dari kisah cerita dengan judul As-Sahra'u, padang pasir. Abdurrahman mungkin awalan, Iqra'i awalan, tema tamyiz latihannya dari kisah As-Sahra'u. Fadhali Nah, Bismillah. As-sahra'u, padang pasir. Padang pasir. Mu'annas dia Nah, fa'la'u, ala wazan Sahih. Fa'ala. Ada fa'la, alif ta'nis. mamdudah. Jamaknya Eh, ya, berarti sahah, soharo. sahara jamaknya. Al-kalimatul jadidah. Al-kalimatul jadidatu, kosakata baru, al-wahatu. Wahatu artinya Wahatu, wasa. Wasa yang ada di gurun pasir. padang pasir. Wasa. Padang pasir. Al-wahatu. Al-wahatu. Jamak muannas salim. Berarti al-wahatu. Hmm, jamak muannas salim. Kemudian Manajimu, jamak hmm, dari terowongan. nah, manajim, lubang Manajimu. lubang besar yang di bumi Lubang besar, yang berada di gurun pasir, bukan padang pasir. padang pasir, lubang manajim. Macam lubang yang dalam di bumi. Hmm, lubang besar. Yang diambil Terowongan bukan? yang diambil darinya itu barang tambang. Oh, Nah, hmm, kita lihat di halaman 217 kufrah. Manajim jamak dari manjam. Nah, manajim Manajimu jamak, manjamun mufrad. hmm, Manjamun kufratan hufratun, hufratun amiqatun hmm, fil ardi yustakharriju minha yustakhraj ba'dul eh yustakhraju oh dian majhul, yustakharraju minha ba'dul ma'adini. nah, yustakhraju Lubang lubang yang di dalam, di lubang besar dalam lubang besar. dalam bumi darinya Lubang dikeluarkan darinya dikeluarkan beberapa barang tambang. hmm, lubang besar Lubang besar. manajim. Hmm. Kemudian fajjarah
Fajjaro yufajjiru, memancarkan. Memancarkan. Eh, Masdarnya apa? Tafjiron. Tafjir, memancarkan. Meledakkan bisa tuh maknanya dia. Oh, meledakkan. Meledakkan, memancarkan. Tafjirat. Kemudian Hektarun, hektar, hektar. Nama ukuran jarak jarak. hektar. Masahatun. Nasahat. Tunnun, tunnun. Hmm. Ton, Eh, eh, ukuran, kailun, dari kain. kait takaran, Ton, ton. ton, Jalan. satu ton. Nama ukuran. Kemudian Daro'a yadro'u. menebarkan, Apa sih? menebarkan, nebar, Menebar. zaraah. Ya, kita ulang. Al-wahatu artinya Al-wahatu awase manajimu lubang besar di dalam bumi. Fajjaro yufajjiru meledakkan atau memancarkan. Hektarun hektar. Tunnun ton. Zaro ayat ro'u menebarkan. saya baca ulang judulnya As-Sahara As-sahra'u padang pasir. Qasimun nama mudzakkar Oh, nama orang. Qasimun ahadu sukkani sahra'i minal badwi alladzina dhallu dhahron tawilan. Hmm. Yadhunnuna anna sahra'a la ma'a fiha na la na nafiyajil lidin sih ya Ah, Ustaz. sahih La lama ya. la ma'a fiha wala zar'a. Qasim adalah Qasim adalah salah satu penduduk padang pasir, dari termasuk dari Arab Badui kalangan Arab Badui yang tinggal sepanjang tahun yang tinggal sepanjang tahun. Eh, menyangka Mereka menyangka, berarti Arab Baduinya ya. Mereka hmm, menyangka bahwasanya padang pasir tidak ada air di dalamnya dan tidak ada tumbuhan. nah, ulang. Walakinnallahul qadira, Ayo, walakin walakinnallaha, nah masuk walakinnallahal qadira fajjara sahra'a uyunan. hmm. Kan Dan tetapi akan tetapi Allah yang Maha Kuasa meledakkan, memancarkan, memancar memancarkan memancarkan padang pasir itu dengan mata air, mata air. sah asalnya fajjara Fajjara uyuna uyuna sahra'i. hmm. Zaharat Fadhaharat, fadhaharat fiha wahatun khadra'u. maka muncullah Maka darinya muncullah di padang pasir itu oase-oase yang hijau, hmm. mata air yang hijau ya. Sah Hasunat jawan. hmm. Oh tadi maka muncullah terus ini maka baguslah udaranya. Oase itu bagus Ya. udaranya. Oase itu bagus udaranya. Jadi hasunat failnya mustatir kembali ke wahad. Ya, nah, Wahad. Oase itu bagus. Apanya bagus? jawan. Udaranya. Nah, Hmm.
Berarti tamyiz ya Ustaz. Asalnya fa'il ya hasunat, hasunat Hasunat jawu. jawu wa jawul wahati. Itu dia. Bagus udara di wase-wase itu. Baca itu. Wa tobat hawaan. Dan Hmm. bagus juga Oh, hawanya. hawa dia, hawa di oase itu. Wa fi hadal asri dhaharat fi sahra'i Itu suaminya Muyaji. barun nirti wa manajimul ma'adinil muhtalifati. Hmm. Dan di Dan hadal asri di masa kini, masa ini. Dan di masa ini telah muncul di padang hmm, pasir ini sumur-sumur minyak, hmm, minyak bumi. sumur-sumur minyak bumi dan lubang-lubang besar barang tambang yang beraneka ragam. Sah. Qoma, qoma qasimun bi hafri bi'rin amiqatin fi ardihi. Qasim koma bi artinya melakukan Di- penggalian. Qasim Hafid melakukan penggalian lubang sumur yang dalam yang di tanah miliknya. di tanahnya. Tanahnya. Fa'arwa fa'arwatil bi'ru ma haulaha minas sahra'i. Nah, sumur Maka itu pun maka sumur itu pun arwa. arwa, arwa yurwi dapat mengairi. Maka sumur itu pun dapat mengairi sekitarnya dari padang pasir, Nah, sekitar padang pasir. Fazaro'a hektaron komhan. Maka hmm. tumbuhlah satu dia hektar. dia Oh menanam. dia maka dia menanam 1 hektar gandum. Oh, komhan 1 hektar apa? Komhan Kan ini tamyiz, jenis tamyiz tamyiz apa? mufrad Mufrad atau tamyiz manful. malfur karena sebelumnya ada hektar. Ada memayiznya berupa Mayiznya berupa masahah jarak, sah, jarak. ukuran jarak. Wa wa ghorosa hektaroini nakhlan dan Dan dia menanam menanam 2 hektar kurma. nakhlan juga tamyiz. Anis. Wa a'ad wa a'adda isrina hektaron li ziraatil birsini. Hmm. Dan dia Dan, menyiapkan dan dia menyiapkan 20 hektar untuk menanami apa itu? birsim. Birsim. Untuk menanam birsim. Hmm. Birsim Eh, apa tuh artinya? Bahasa kita semacam apa ya? Birsim. Apa ya? Tanaman gitu ya. Bukan Semacam kismis, tanaman. bukan. Bukan kismis, Eh, zabib. Birsim. Semacam tanaman gitu. Daun. Nah, menanam birsim. Semacam tanaman, sejenis rumput. Rumput birsim. Walima Walamma zaraf. walam walamma ja'al mausimu hasada qasimunil hububa. Ketika sudah datang musimnya, Dan ketika tatkala datang musimnya memanen. hmm, Qasim oh, memanen biji-biji, hasil. Nah, menanam atau memanen, menuai biji-bijian. menuai biji-biji. Biji-biji Wajana yang dia tamro dan hmm, memanen kurma. menuai juga wajahnya memetik, Oh, ini memetik. dan memetik kurma. Setelah dia menanam rumput tadi birsim,
Waba'a. Wa ba'al yauma tunnan sya'iran wa tunnan tamron. Hmm. Dan hari ini dia menjual 1 ton syairon. Gandum. Oh, gandum. Gandum dan 1 ton kurma. Hmm. Wa a'adda baqiya wa a'adda baqiyal mahsuli lil bai'i. Dan dia menyiapkan sisa hasilnya untuk dijual. Hmm. Wa qad jama'a khamsami'ati tunnin birsiman. Hmm. Dan Dia telah dia sungguh dia telah memanen, amannya. mengumpulkan, Nah, 500 ton birsim. hmm. Macam tanaman. Birsim Nah, tuh. birsim. Wa hakadha razaqallahu sukkana sahra'i rizqan halalan tayyiban. Hmm. Dan begitulah Allah memberikan rezeki untuk penduduk padang pasir Hmm. dengan rizki yang halal dan baik. Nah, Lanjut Ustaz. lanjut. Wa ja'ala Wajah. rizqa wa ja'ala rizqa liman ya'malu, dan menjadikan rizki itu untuk siapa yang mengerjakan, Bekerja. bekerja. Kerja. Wa yastaghillu ma dzara'allahu fil ardi mukhtalifan alwanuhu, Hmm. Dan memanfaatkan dan memanfaatkan apa yang Allah tebar di muka di bumi. bumi dalam beraneka ragam warnanya, Hmm. Beraneka ragam jenis warna-warnanya. warna-warna Nah, yang Allah tebarkan. Ya, jenis-jenis tumbuhan yang Allah tebarkan di beraneka atas ragam warna. di bumi. Tuh, Nah, yang di muka. Jadi birsim tuh semacam tumbuhan, tumbuh-tumbuhan tuh. Bunga kayak bunga gitu. Ini Om, tampilin di layar mungkin terlihat birsim. Al-birsimu nabatun min ilatil baquliyati. Itu dia, birsim termasuk tumbuhan, Oh, tumbuh-tumbuhan dari buah yang berbunga. dari kelompok bakuliat, macam bunga gitu ya, Nah, Ustaz. birsim yang tumbuh di padang pasir. Allah Ta'ala. Tanpa Insya diartikan, nanti kita bahas latihannya. Fadal Om, judulnya As-Sahra'u. As-sahra'u Hmm. Qasimun. qasimun ahadu sukkani sahra'i minal badwi alladina dhallu dahran tawilan yadhunnuna anna sahra'a la ma'a fiha wala zar'a walakinna Allahal qadira fajjaral sahra'a uyunan fadhaharat fiha wahatun khadra'u hasunat jawan wa tabat hawaan wa fi Nah, hadal asri dhaharat fi sahra'i abarunitti wa manajimul ma'adinil mukhtalifati qama qasimun bi hafri bi'rin amiqatin fi ardihi fa arwatil bi'ru ma hawlaha minas sahra'i fazaru'a hektaron qamhan wa nah, wa gharasa hektaraini nakhlan wa adda isrina hektaron li zira'atil birsini nah. walamma
ja'al musimu hasada qasimunil. Mausim. Mausim. Walamma ja'al mausimu hasada qasimul hububa. Wajanal tamro wa ba'al yauma tunnan sya'iran wa tunnan tamron. Wa a'idda bakiyal Aad. mahsul eh Wa'ad wa ya. a'adda wa a'adda bakiyal mahsuli lil bai'i. Nah. Wa qad jama'al khamsa mi'ati tunnin birsiman birsi Hmm. wa hakadha wa hakadha Roza. razaqallahu wa Hmm. hakadha razaqallahu sukana sahra'i rizqan halalan tayyiban Nah. wa ja'ala rizqa liman ya'malu wa yastaghillu ma Allahu fil ardi mukhtalifan alwanuhu. Nah. Coba kita simak sini Om. Al-amfilah. Iqra. Al-amsilatu wahid da al-fallahul yawma tunnan sya'iran. Nah, petani itu hari ini. Petani itu hari ini menjual 1 ton gandum. Nah, datang gini. Kalau Mu Abdurrahman hanya bilang 1 ton saja, Nah, masih mubham kan? misal, 1 ton apa petani itu menjual hari ini? 1 ton syairan. Maka syairan di sini sebagai tamis. tamis, Harus penjelas penjelas dari tunan. benar. Tunan sebagai mumayyaznya tuh. Nah, misal. Jadi mumayyaznya malfuz, dilafazkan tuh. Mumayyaznya. Berarti jenis tamyiz Malfur min malfuz. tamis. Tamyiz malfuz atau tamyiz mufrad. Dan bisa ditakdirkan min tunan min. Min eh, tunnan min syairi Nah, itu dia. Bisa ditakdirkan harfu atau jar min. tunna syairin. Nah, diidhafahkan pun bisa. Tunna, tunna. Tun Nah, tun tunna syairin. hmm. Jadi syairan i'rabnya tamyizun. Tamyizun tamyizun malfudun nggak usah satu. Bisa. Tamyizun malfuz Tamyizun mansubun. mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu dhahiratu ala akhirih li'annahu ismun mufradun. Nah, gitu. Oke, Abdurrahman. Alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah. Syukran. Afwan. Ummu Safi mungkin Ummu Safi. Langsung Nah, antum nah, diartikan. Ustaz. Oh, kita baca contoh judulnya. Bismillah. As-Sahra, As-Sahra'u, gurun As-Sahra. Sahara, gurun pasir. Qasim. Qasimun ahadu sukani Sahra'i minal badwi alladzina dhallu dahran tawilan yadhunnuna yadhunnuna anna Sahra'a la ma'a fiha wala zar'a. Nah, Walakinnallahal qadira fajjaras sahra'a uyunan nah, fadhaharat fiha wahat wahatun khadra'u nah, hasunat jaw hasunat jawan wa tabat hawaan wa fi hadzal asri zaharat fis sahra'i abarul nifti wa manajimul ma'adinil mukhtalifati nah. qama Qama. qasimun qama qasimun haf hafri bi'rin wa miqatin fi ardihi wa Amiqatin. Min amiqatin. Amiqatin. ami
bisrin amiqatin fi ardihi fa arwatil bi'ru ma haulaha minas sahra'i fazaro'a fazaro'a miknan Hek, ya. Oh iya, hektaron, hiknaron hektar, hiknaron hektar, hektar. oh hektaron komhan Nah, wa gharasa hektaroini nakhlan nah. wa'dan wa'dan Wa'ad, a'ad wa ya. a'ad wa a'addan wa a'adda isyrina hektaron li zira'atil birsimi Nah, walamma ja'al mausimu hasada qasimun al-hububah nah, wa wajanat tamro wa nah. ba'al yauma tunna sya'iron wa tunna namron wa Nah, a'adda baqiyal mahsulil lil bai'i wa nah. qad jama'a khamsa mi'ati tun 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 mi'ati Tunni, tunan tunni mi'ati tunnin. mi'ati tunnin birsiman Nah, wa hakadha razaqallahu sukanas sahra'i rizqan halalan thayyiban wa nah, ja'ala rizqa liman ya'malu wa yastaghillu ma dzarra'ah ma dzarra Allahu ma dzarra Allahu fil ardi mukhtalifan alwanuhu. nah. Mustafi udah tahu semua belum artinya Om? Alhamdulillah Ustaz. Tadi nyimak Nah, coba disimak nih Om. Kalimat yang kedua, tafadhali Om. Zara'a, zara'al falahi hiktaron komhan. ulangi. Petani Zara'a, menanam ya. ulangi. Zara'ah. Zara'al falaha. Tunggu. Dia jumlah fi'il ya. Petaninya hu ya. Zara'al Fa'il. falahu hiktaron komhan. Artinya apa? Petani menanam Satu komhan hektar 1 hektar eh, pohon apa itu? gandum. Oh, gandum. Iya, iya. Qamhan gandum. Kalau Gandum. Musufi hanya bilang zar'al falahu hektaran. Petani itu Ya, menanam belum satu belum itu ya, masih hektar. Belum samar. jelas. Masih mubham. 1 hektar ya. Maka qamhannya di sini sebagai penjelas. Tamyiz Sebagai tamyiz dari hektar. dari Nama hektar nama tamyiz ukuran jarak. hektar. Ini pun disebut tamyiz apa Om? Itu tamyiz eh, malfuz dilafazkan. Malfuz. Iya, Tidak ada mumayyiz nih lafazkan mumayyaznya iya. yaitu hektaran. Mufrodan. Mm-mm. Mufrad Petani itu menanam 1 hektar, satu gandum. hektar apa yang misalnya? Satu satu hektar hektar padi. uh, Kalau padi padi, ruz, ruz ruzza ruzzan, zar ruzan zara, zaro zara al al falahu hektaron ruzan ruz, ruzzan. Oke dia Om. Tamyiz malfuz. malfuz. Itu kan ada yang belum difahami Ummu Safi. Insya Allah Ustaz. Insya Allah. Salah ya. Biar nggak Bisa, ketukar lagi sama hal. bisa bedakan sekarang hal itu Ya, contoh halnya. Tadi contoh hal ini di awal ya.
Hal juga mansub juga. Nah, Tapi dia isi mushtaq. Biasanya isi mushtaq. ya. Contohnya hal. Qassa Yusufu. Qassa Yusuf, Yusufa, Yusufu. Fa'il marfu. Yusufu. Qassa Yusufu ru'ya, ru'ya hu Hu. mut- muta'ajiban. Muta'ajiban. Hmm, Bisa ya, bisa Yusuf. Yusuf menceritakan Oh, Yusuf menceritakan mimpinya dalam keadaan dalam keadaan takjub, takjub tuh. Muta'ajiban tuh mansub juga. Isim nakira mansub dia. mansub juga ya. Dia Dalam tamis ya, apa oh apa ya, ini? ya, muta'ajib. Nah, Ustaz? Dia tamis apa bukan? Bukan, kan dia Bukan. itu bukan yang jamit, dia Ah, turunan, dia itu mustaq turunan. Isim mustaq. fa'il. Hmm. Nah, Mustaq dari fi'il madinya ta'ajjaba. ta'ajjaba ya ta'ajjabu, ajuba. Ta'ajjabu. Ta'ajjaba ya ta'ajjabu. Hmm, Ajib. Ya. Semustaq Nah, gitu. Muta'ajjab. mustaq. Dia dia keadaan Yusuf ketika menceritakan mimpinya. Kalau bukan tamyiz, kalau tamyiz kan isim jamid tuh. Komhan, ya kan? Hmm, Jamid. Bisa ya, Musafi. Insya Allah Ustaz. Allah barakallahu fiik. Umu Syamsi As-Sahra'u. Bismillah. As-sahra'u. As-Sahra. Qasimun. Qasimun ahadun. Ahadu mudhaf, nggak boleh tanwin. Qasimun ahadin. Ah, Ahadu bagus. sakanin. Sukkani. Sukani as-sahra'u Ah, minal mudhaf ilaih juga. Isim, nggak ada yang fi'il. ahadu sakanis sahra'i Sukkan, bukan sakan. Sukkan. sukani sahra'i Hmm. Minal minal badwi. badawi Badwi. alladzina dolu dahron tawilan yadunnuna anna sahra'i lama Anna. anti Ada anna om. Nasab kan. anna sahra'a wala ma anfiha wala zar'an Anna sahra'a la ma'a. anna sahra'a la ma'a fiha wala zar'a Nah. walakinnallahal qadiru Oh, naat. Dari lafzul jalalah. Mansub. walakinallaha qadira fajaro Hmm. sahra'a uyunan Bagus. fadoharot fiha wahatun hadro hadro'u Oh, oh. Khadra. khad hadro'u Hmm. hasanat jawan Hafa'ula. Fa'ula. paula paula hasunat jawan watobat hawaan wa fi Nah. hadal asiro Bukan asira. Wal asri. Ada ayat surat al-asr. wa fi hadal asri dohurat Fa'alat. fis fa'alat fa'alat dohorat fis Zohar. sahra'i doharat Zoharat. Nah. doharat fis sahra'i abaron Dia nu- fa'il dari Zoharat. Marfu. Zoharat. abarun nufti Nifti. nifti wa manajimul ma'adanu Ma'adini. Mudafun ilaih. wa manajimul ma'adini muhtalifatun Majarur juga. ma'adini muhtalifatin
Manut. Nah, Qoma qasimun bihafri bi'ri bihafri bi'rin. bihafri bi'rin amiqatin fi ardihi. Nah, Fa'arwatil bi'ru ma haulaha minas sahra'i fajar'a hik zara, zar'a. fazar'a hiktaron qamhan Hmm. wa ghurasa hiktaroini nakhlan wa Nah, adda isrina hiktaron lijara'ihi lizira lijaro fi'ala lizira. lijira'atil birsimin Nah, walama ja'al mausumi walam ma tashdid mim. walamma ja'al mausumu Mausimu, mausimu. walamma ja'al mausimu Nah, hasoda qasimun al-habuba al-hubub, hububah. al-hububa wajana tamro waba al-yawma dunan sa'iron wa dunan tamron wa Nah, adaba bil mahsuli lil bai'i wa qad jama'a khamsu mi'atin dunna oh, birsiman jamaah. Jam muta'addi fa'ilnya huwa. wa qad jama'a khamsa mi'atin tunan birsiman Nah, wa hakada jarakallahu sakanan sukana sahra'a ulangi. rijwan Sukana. sukana sahra'i Nah, mudhaf rizqan ilaih. halalan thayyiban wa ja'ala rizqa liman ya'malu wa yastaghilu ma darallahu fil ardi mukhtalifan alwanuhu Nah, coba lihat di sini musyamsi kalimat nomor 3 yu'iddu. yu'iddul fallahu wa isrina hektaron lizara'ati Bukan zara, fi'ala. lizira'ati Hmm. Dari zara'a, zara'an zira'ah. zira'atan Seperti kataba, kitabatan qara'a. qira'atan Zara'a, zira'ah. Petani itu menyiapkan. Petani itu menyiapkan 20 hektar untuk ditanami. Nah, untuk ditanami. Di sini mana tamyiznya musyamsi? Tamyiznya yaitu hektaron. Nah, hektaran betul. Mumayyaznya Mumayyadnya isrina isrina berupa berupa bilangan adat. bilangan adat puluhan. Berarti ini pun disebut tamyiz Malfud malfuz. disebutkan. Dilafatkan mumayyaznya. Ya, Om. Nah, Ustaz. Tamyiz mufrad, bukan jumlah. Syukran. Tamsi Oke. bagus. Mu Halim mungkin langsung. Ustaz. Ya, As- as-sahra'u. Hmm. Qasimun. Qasimun ahadu sukani as-sahra'u min Di situ bukan sahra mudhafun sahra'in sahra'i min badwi minal minal gitu mi- Om. minal badwi lazina dolu dahra tawilan Hmm. yadunun yadunun an Anna. Apa tahu kan? anah ketutupan ini ketutupan pensil anah an an sahra Anna. Harfu tahu kan? Annas sahra. anah ro'a la ma'a fiha wala jaro'a Zar'a. Zar'a.
wala zar'a Hmm. walakinnallahu Ada qadir lakinna, saudaranya inna. walakinallaha qadiru Naat, faj naat, wala naatun. qadira qadira Hmm. walakinallaha qadira fajjaro fajiro fajjaro sahra'i Maf'ulun bihi. uyu sahra'a fajjaro sahra'a uyunan Hmm. fadoh fa fadoharat fiha wahat wahatun Hmm. Fa'il marfu. wahat Wahatun. wahatun hal hal hodarau wahatun Hmm. hodarau Naat khodra'u dari hodara wahatun maksudnya. wahatun hodarau Hmm. hasunat hasunat jawan Hmm. watobat watobat hawaan Nah, wa fi hadal asri toharat fil sohrai zaharat. doharat fi sohrai abaru abaru nifti wa Nah, manajimu muadani ma'adin. Ma'adini. maadini Hmm. maadini muhtalifati Hmm. udah Kemudian qama qasimun koma kosimun bi bihafari biha- bihafari bihafri bihafri bi'ri bi'rin. a bi'rin amikotin bi'rin amikotin fi ardihi fa fa arwati fa arwati bi'ru ma hawalaha hawaliha ma hauliha ma ma hauliha gitu. Ma 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 hau haul ma hauliha ya haulaha sekitar zorof. Hmm. ma Mansub haulaha ma haulaha min sahra'i bukan min, sambung saja biar diwasal minas. sah minas sahra'i minas sahra'i fajaro fajaro'a maka fajaro'a hiktaron Hmm. koman wa wagoro apa satu wagoro Fa'ala tuh se. ini apa tuh? Wagorosa Hmm. wagorosa hektarina hektarin Di mansub hektaraini. hektaro ini nahlan wa ada isrina hektaro lijiro atil birs birsimi Oh, birsi birsimi lihat kali walama ja walama ketika walama ja mau sumi bukan. has Kenapa dilupakan jumlah fi'liyah? Ja'a fi'il madhi. mau sumu Mausi. mau simu Hmm. hasoda kan hasoda Fa'ala. Hasada fa- fa'ala. hasoda kosimul hububah Nah, wajana tamro tamro menanam nah, tam amrah. waba'a waba'a yaumi dunna sa'iron wa dunna tamron wa Nah, ada baki
mahsuli libai'i wa Lil qad ada Ma'rifat ya, li- lil. lil bai'i bukan Hmm. wa qad jama'a maksudnya wa qad jama'a khamsamiatin dun dunna birsimah Nah, wa hakadha khamsami'ati tunnin gitu. khamsamiatin dunnin birsimah wa Hmm. hakadha razaqallahu sukana sukana sahra'i rizqan halalan thayyiban wa Hmm. ja'ala rizqa liman ya'malu wa yastaghilu Yastaghilu. yastaghilu madaro Allahu fil Hmm. ardi mukhtalifan alwanuhu. Nah, artikan sini Muhalim. Dibaca di layar. Hasunatil wahatu jawan. Mm-mm. Wase, Wahat wase itu wahatu itu apa Ustaz? Wahatu. wase. Wase, wase itu bagus, Bagus. Apanya bagus. bagus? Jawan, Apanya bagus tuh? Jauhan, udah, udaranya jauh, udara. jauh. Mana tamyiznya Om? Jawan, Jauhan, tamyiz. Dia jenis apa ini tamyiznya? mahfud, tidak nampak loh, mahfud. Nah, tamyiz mal, malhud. Oh, mahfud, lafat Ustaz, mahfud. Malhud pakai ha. Oh Malhud, iya, mahfud. Nah, bukan malfud. maksudnya Malhud. Atau nama manhud lainnya tamyiz. yang Tamyiz tidak jumlah. jumlah. Tamyiz dari jumlah. Nggak ada ukuran sebelumnya. Tidak Tidak ada ada, timbangan. tidak Bisa ada dipahami dari jumlah. mumayas. Nggak ada mumayyaznya. Dan dia sebetulnya perubahan dari fa'il dong. Coba Muhalim dibalik. Hmm. Al-wahatu di belakang, jauh di depan. Hasuna, Jauh hasunajawu wahatu. nah, mudhaf ilaih. Hasuna, jawul. Al-jawu wahati. Nah, Al-wahati. betul. Udara Udara, wasai. Baik, udara wasa itu bagus. bagus. Itu perubahan dari fa'il. Tamyiz jumlah atau nisbah. Nisbah Syukran, dan nisbah. Alim. Saja dengan khair. Ummu Kardina, tafadhali Om. As-Sahra'u. As-sahra'u Hmm. Qasimun. qasimun ahadu sukanis sahra'i minal badwil lazina zallu dahran tawilan yazunnuna anis sahra Anna. annas ya Yadhunnuna anna. annas sahra'a la ma'a fiha wala zara'a Mm-mm. Walakinna. walakin walakinnallahul qadiru Ada lakinna. Saudarinya Anna nasabkan Om. walakinnallahul Ulangi. qadiru Bukan. Walakinna. walakinnallahal qadiru Nah. fajjaras sahra'i Ulangi. Fajjara. fajjaras sahra'i
Fajjara fi'il muta'addi. Oh, Fajjaros Sahra'u. Bukan. Sah. Muta'addi. Nah, bentar. Fajjaros Sahra'a uyuna. Nah, gitu. Fazaharat fiha wa wahatun khadra'u. Khadra'u. Bagus. Hasunat jawan. Mm. Watob watobat hawaan. Aha. Wafi wafi hazal asri zah, zaharat fis sahra'i aba aba ran Nah, di situ abar fa'il dari zaharat. zaharat. Nah, berarti abarun Mm-mm. nafti nafti. Nif, nif. Oh, nifti. Nah, ulangi Om. Fiha Ya. wa fi hadzal asri. Wafi hazal asri zaharat fis sahra'i abarun nafti Nifti. wa nift oh ya nifti wa munajimu Mana, mana mafa'il. wa wa manajimul ma'adinil muhtalifati. Naam. Qama. Toma qasimun bihafri bi'rin ami kotun fil fi Maaf, maaf. ardihi. Bi'rin. Isim dia tuh. Bi'rin oh bi'rin ami kotin fi ardihi Naam. wa arwatil bi'ru ma haulaha minas sahra'i wa Naam. zara'a hiktaron komhan wa gharasa hiktaroini nahlan wa Sahih. adda isrina hiktaron li zaraati Bukan, li bukan zira Zara. zira li li ziraatil birsimi Naam. walamma ja'al mausimu hasada qasimul hububa Naam. wajanat tam tamroh Naam. Wajanat tamrah. wajanat tamrah waba al yauma tunnan sa'iran wa tunnan tamran Naam. wa wa adda bakiyal mahsuli lil bai'i Hmm. wa qada jami'a khamsa Fa'ala. mi'at ah, Waqad. Waqad. Fa'ala. jama' Ja. ya wa qad jama'a khamsa mi'ati tunnin birsi mi birsima Naam. Birsiman. birsiman wa hakaza razaqallahu sukanun Sukyan. sukanul Razaqa fi'il muta'addi. sukanas sahra'i Hmm. wa rizqan halalan Rizqan. thayyiban. Hah? Rizqan bukan warizqan. Oh, tak ada waw, tak nampak. Rizqan halalan thayyiban. Wa Naam. ja'ala rizqa liman ya'malu wa yastaghillu ma zara'allahu fil ardi muhtalifan alwanuhu. Bagus. Ditengok nih Om. Lihat ya. Di Ya. layar. Kalimatnya Om. Baca. Fajjarallahu sahra'a uyunan. Artinya apa? Fajjarallahu. Allah Allah Memancarkan. memancarkan di padang pasir Di dengan ya, mata. uyun, mata air. Mata air. Mana Ya. tamyiznya Om di sini? Uyunan Tamyiz jenis apa? jumlah Jumlah. Nah. Karena tidak ada mumayyaznya kan dimalfuzkan.
Tidak ada Ustaz, tak ada. Dari jumlah. Dan dia uyunan perubahan dari maf'ul bihi-nya, Om. Maf'ul bih. Perubahan dari maf'ul bihi ditukar. Nah, berarti Sahra di belakang, uyunan di depan. uyu 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 Fajjarah nasfah dari fajjarah. fajar fajarallahu uyunas sahra'i. Nah, gitu, Om. Fajjarallahu ayunas sahra'i. Itu asalnya dia perubahan dari maf'ulun Maf'ul bih ke bihi. Itu tamyiz. kalau tamyiz jumlah seperti itu, biasanya perubahan tamyiz jumlah. Ya, Om ya. Ya, nampak. Ikran Ummu Kardina, ahsanti, Om. Apaan, Ustaz? Ummu Ayu mungkin mau coba baca Ummu Ayu. Boleh, Ustaz. As-Sahra, As-Sahra'u. As-sahra'u Hmm. Qasimun. qasimun ahadu sukanus sahra'i min Ahadu mudhaf, Om. Ahadu. ahadu sukanis sahra'i minal Hmm. badwi minal badwi Nah, alladhina dhalu dhalu Zal- daharon Zallu dhalu dhalu dahran. dahron tawilan yan Yadhunnun. yadunnuna anna sahra'a la ma'a fiha wala zar'a Naam. Walakin walakinnallahal qadira fajarra fajarra fajjara. sahra'a Fajjara. fajarra sahra'a uyunan Hmm. fadhaharat fiha wahatun khadra'u Naam. hasunat jawan wa tabat hawaan wa fi hadzal asri dhaharat fil uh, dhaharat fis sahra'i abarun abarun nafti nafti Nifti. abarun nifti wa manajimul ma'adinil mukhtalifati Hmm. Sahah. qama qasimun eh qama Bi. qasimun Qoma. bihafri bihafri bi'rin amiqatin fi ardihi Naam. fa'arwat fa'arwatil bi'ru ma hawlaha minas sahra'i fazaro'a hektaron qamhan wa gorosa hektaroini nakhlan wa a'adda 20 hektaron li zira'atil birsimi walamma walamma ja'al maus mausimi mausimu Ja'a. Naam. Ja'a fil madi. Ja'a fil walamma madi. ja'al mausimu hasoda qasimul hububa wajanat tamro wa ba'al yauma tunnan sya'iron wa tunnan tamron Naam. wa a'adda baqiyal mahsuli lil bai'i wa qad jama'a khamsa mi'ati tunnin birsiman Naam. wa hakadha razaqallahu eh, su- suka sukana sukana sahra'i rizqan halalan thayyiban wa ja'ala rizqa liman ya'malu wa yastaghillu ma dara Allahu fil ardi mukhtalifan alwanuhu. Naam. Nih, ayo dibaca ya. Ayo ini nomor 1 kalimatnya. Tabat al-wahatu jawan. Dibaca, Om. Qabat Qabatil wahatu jawan. Artinya apa? Al-wahah. Oase itu
Bagus. Watu itu Baik. bagus. Bagus apanya? Jauhan. Udah Udaranya. 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 Baik. Mana tamyiznya Ummu Ayu? Jauhan. Jauhan. Tamyiz jenis apa dia? Malfud atau malhud? Mah malfuz. Malhud. Malfuz. Tidak ada timbangan sebelumnya, tidak ada takaran, tidak ada jarak. Hanya bisa difahami dari Jumlah. jumlah. Dan dia perubahan dari fa'il. Pak. Coba aja Ummu Ayu pindahkan. Jauh di depan, wahad di belakang. Toba. Oh, 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 jauhun. Jauh. Hmm. Jawul wahati. Nah gitu. Toba jauhul wahati. Udara wasa itu Baik. Bagus. baik. Bagus. Tamis tamis malhud atau jumlah. Oh, Santi Ummu Ayu, barakallahu fiik. tapi barakallah. Ummu Rida, hadirah. Hadir Ustaz. Hilang ya? Ini ada tampilannya. Nabil ajaib. Subhanallah. Nah, Muridah, Naam, Ustaz. hadirah. Hadir Ustaz. Mana ya? Bentar Om, Ana hapus satu dulu filenya jadi hilang ya. Jelas. Tafadhali Muridah, judulnya As-Sahra'u. As-Sahra. Sahra jamaknya Sahara. As-Sahra. Tafadhali qama. Qasimun ahadu sukkani Sahra'i minal badwi alladhi dhallu dahran tawilan Minal yazunnuna badwin ladzi minal badwin ladzina minal badwi alladhina dhallu dahran tawilan yazunnuna anna as-Sahra'a la ma'a fiha wala zar'a Nah, walakinna Allahal qadira fajjara as-Sahra'a uyunan fazaharat fiha wahatun hadra 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 hmm. hasunat jawan wa tabat hawaan wa fi hadzal asri zaharat fi sahra'i abarun abarun nifti wa manajimul ma'adini mukhtalifati Hmm. koma qasimun bi hafri bi'rin fi hafri bi'rin amiqatin fi ardihi wa arwatil bi'ru ma haulaha minas sahra'i fa zara'a hektaran qamhan wa gharasa hektaraini nakhlan wa a'adda 20 hektaran
li zira'atil birsimi. Walamma ja'al mausimu hasada qasimun hasada qasimul hububa wajanat Ah, tamro wajanat tamro wa ba'al yauma tunnan sa'iran wa tunnan tamron wa adda bakiyal mausula lil mahsuli bakiyal bakiyatullah mahsuli wa adda bakiyal mahsuli lil bai'i wa qad ah, jam'a khamsa mi'atin tunnan birsiman wa hakaza razaqallahu sukkana sahra'i rizqan halalan tayyiban wa ja'ala rizqa liman ya'malu wa yastaghillu ma zara'allahu fil ardi mukhtalifan alwanuhu. ah. Alhamdulillah. Halaman 92. Al-manazimu allati Al-manajimul lati fi biladina aksaru aksaru aksarul fa'il manajim fa'il aksaru. aksarul manajimi zahban. Hmm. Apa Terowongan atau lubang? Terowongan Ustaz? atau lubang? Lubang yang di negara kami banyak Lebih lubang-lubang, banyak. Hmm. lebih banyak lubang-lubang Berupa berupa apa tuh Ustaz? Zabat, zahaban emas. emas. Oh ya, emas. Lubang-lubang yang di negara kami lebih banyak lubang-lubang emas, Hmm. berupa emas. Uh, apa namanya? Lubang terbanyak yang memiliki Yang emas. memiliki emas. Mana tamyiznya? Zahaban. Nah, tamyiz jenis apa nih? Eh, mal malhuz. Malhuz. Dia tamyiz dari isim tafdil tuh. Aksarul Aksarul manajimi zahaban. aksarul manajimi zahaban. Hmm. Asalnya Berarti mubtada ya? Asalnya mubtada. aksaru Ustaz. Zahabul Oh iya, manajimi. aksaru. Nah, Asalnya mubtada. Zahabul. ada muakhir. Zahabul manajimu Zahabu fi biladina manajimi. ya. Kata gitu. Zahabu fi biladina. Kebanyakan ya Ustaz. Dari manaj zahabul manajimi emas lubang. Manajimu manajimu mungkin dia perubahan dari apa di sini? Manajimul zahabi, manajimul zahabi allati fi biladina aktsarul manajim. Manajimul eh manajimul zahabi allati fi Manajimul zahabi allati fi biladina. biladina aksarul manajimi. Nah, kalau mau dipaksakan karena tamyiz malfuz ada yang perubahan, ada yang bisa bukan perubahan ya. Naam Ustaz. Nah, syukuran. Ridha. Apa Ustaz? Ummu Yusuf hadirah. Hadir Ustaz. Afwan, takhartu. Dari As-Sahra'u. Bismillah. As-Sahra'u
Qasimun. قاسم أحد سكان الصحراء من البدو الذين ظلوا زحرا طويلا يظنون أن الصحراء لا ماء فيها ولا زرع ولكن الله القدير فجر الصحراء عيونا فظهرت فيها واحة خضراء حسنت جوا وطابت هواء وفي هذا نعم. العشر ظهرت في الصحراء آبار النفط ومناجم المعادن المختلفة نعم. قام قاسم. قام قاسم بحفر بئر عميقة في أرضه فأروت البئر ما حولها من الصحراء فزرع, فزرع هكتارا قمحا وغرس هكتارين نخلا وعد 20 هكتارا لزراعة البرسيم ولما نعم. جاء الموسم حصد قاسم الحبوب وجنى التمر وباع اليوم طن شعيرا وطن تمرا وعد نعم. باقي المحصول للبيع وقد جمع 500 طن بر نعم. tutup برسيما وهكذا رزق الله سكان الصحراء رزقا حلالا طيبا وجعل نعم. رزق لمن يعمل ويستغل ما دار الله في الأرض مختلفا ألوانه. Nah, sekarang Ummu Yusuf, kita lihat di sini nomor 3 Rabbal fallahu رب الفلاح 15 khamsa asyrata بكرة baqaratan. Petani itu merawat, memelihara. merawat 15 sapi. Nah, mana tamyiznya mungkin ada di sini? بكرة Nah, jenis tamyiz apa ini, Om? tamyiz malfud, lafad yang dilafad Dari berupa apa? al-adadu. Dari adat. Tamyiz minal adat khamsa asyrata baqaratan. Sarih, adadus sarih. Nah, adatnya adat sore betul, berupa angka yang jelas. Berupa Khamsa angka. asyrata. Iya. Wadih Ummu Yusuf. Waduh Ustaz, insyaallah. Alhamdulillah. Itu mungkin latihan kita hari ini, Om. Untuk latihan tamyiz diambil dari kitab Silsilah Mustawarabi dengan kisah As-Sahra'u. Sampai sini juga kita. Semoga bermanfaat. Sudah semua baca ya? Muhafsah simak beliau. Allahumma zidna ilman nafi'an. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan. Barakallahu fiikum fi ridwanillahi wa Assalamualaikum. Ma'assalam.